Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'origine de la langue française, car on ne peut pas parler ou apprendre une langue sans connaître son histoire. اليوم راح نتعلموا ولا نتعرفوا على أصل اللغة الفرنسية. كاد ما نقدروش نتعلموا لغة بلا ما نعرفوا التاريخ تاعها، ليستوار تاعها، بلا ما نعرفوا لي غاسين تاعها اللي هما الجذور تاعها. La langue française était une langue construite de trois langues et c'était une langue de tradition orale. اللغة الفرنسية كانت لغة جات من 3 لغات أخرى وكانت لغة شفوية فقط ما كانتش كتابية. Le gaulois ou la langue gauloise, c'était une langue de tradition orale. Elle était orale seulement et les Français d'aujourd'hui ont essayé de garder 150 mots de cette langue. Parmi ces mots, on a le mot crème, le mot chemin, le mot caillou, l'ardoise, l'alouette, etc. لهنا الفرنسيين حاولوا يحافظوا كتابيا على تقريبا 150 كلمة من لغة الغال أو اللغة القلطية السلتية. حاولوا يحافظوا عليهم كتابيا ومن بينهم الكلمات اللي قلتهم من قبل. Et bien sûr, la France était envahie, ou le pays de Gaule était envahi par les Romains, par le commandement de Jules César, qui était le roi des Romains. Il a gagné la guerre, il a apporté avec lui sa langue qui était le Selmo Quotidianus, c'est-à-dire le latin vulgaire qui était parlé par les soldats et les commerçants, et bien sûr l'élite parlait la langue qu'on appelle aujourd'hui le latin classique. هنا كيربح يوليوس قيصر اللي هو ملك رومان، كيربح الحرب في فرنسا، حاول يجيب معاه اللغة تاعو اللي كانت مقسمة إلى جزئين. اللغة اللي كانوا يهضروها الضباط والتجار اللي اسمها لو لاتان فولغار، واللغة اللي معروفة اليوم باللغة اللاتينية الكلاسيكية. La coexistence entre les deux langues, qui sont le gaulois et le latin, a donné naissance à une autre langue qui s'appelle le gallo-roman. لهنا التزاوج ولا التواجد نتاع اللغتين هما اللغة الغالية واللغة أو لغة بلاد الغال واللغة اللاتينية مدت ميلاد اللغة جديدة اللي اسمها le gallo-roman. Le gallo-roman. Et après la France ou le pays de Galles était envahi une autre fois par les Francs qui ont amené avec eux la langue germanique. C'est-à-dire, on trouve en France, on a trouvé qu'en France, où le français était construit par trois langues et qui sont le gaulois, le latin et la langue germanique. لقينا لهنا بلي الفرنسية مكونة من اللغة الغالية، لغة بلاد الغال، اللغة اللاتينية واللغة الجرمانية. Et bien sûr, en 1539, avec l'arrivée du roi François Ier, qui a signé une ordonnance de Villars-Cotterêts. Il a imposé le français comme langue administrative et juridique. لهنا كي جاء الملك فرنسا اللي هو فرنسوا الأول في 1539 حاول يفرض لغة الفرنسي ماشي الفرنسي، حاول يفرضها كلغة إدارات administrative ولغة قانون، une langue de droit. Et bien sûr, Richelieu, le premier ministre du roi Louis XIII, fonde l'Académie française en 1635 et pour fixer la langue française et l'unifier. ومن بعد جا ريشيليو اللي هو الوزير الأول في وقت الملك لويس 13 وحاول يأسس الأكاديمية الفرنسية وحاول يفرض اللغة الفرنسية ويوحدها. Et bien sûr, au 19e et 20e siècle, la langue française est devenue la langue parlée dans tout le territoire. وهنا في القرن 19 و20 اللغة الفرنسية ولاو الناس يهضروها في كل المنطقة وانتشرت. Et bien sûr, sans oublier que la langue française est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 321 millions
de locuteurs et c'est la deuxième langue la plus enseignée au monde et la quatrième langue d'internet. بلا ما نساو ان اللغه الفرنسيه هي حاكمه لا سانكيام كلاس، هي في المركز الخامس من حيث الكلام في العالم، ومن حيث التعلم هي اللغه الثانيه في العالم، ومن حيث الانترنت هي حاكمه المركز الرابع. لهنا نكونوا كملنا، ونتمنى انكم استفدتوا من هذه المعلومات ان شاء الله، وان شاء الله راح يكونوا دروس في الحلقات الجايين. المهم احنا بدينا بلا باز اللي هي الاصل تاع اللغه، ومن بعد نعرفوا نبداو نمشيو مع الدروس اللي هما لا غرامير le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison et bien sûr tout ce qui est culturel. Bye. Salam.